हाउस चला रहे हैं। हमारी बहन जब बात कर रही थी आप उनको बात नहीं करने दे रहे थे। जब हाउस में ऐसे जो लोग बात करते हैं आप किसी तो मैंने कहा इनको ऑर्डर, आपका गुस्सा सिर्फ पीटीआई के सेनेटर्स पे होता है, किसी और पे नहीं होता। तो आप हाउस के कस्टमर, मैंने एमएल वली साहब को क्या कहा, मैंने कहा ऑर्डर इन द हाउस, यानी सबको पीटीआई से आपने नहीं सुना। करें। मेरा सवाल ये 7-8 साल से फ्लाइटें जो है सस्पेंड है वहाँ की भी, तो ये मतलब इस तरह अच्छा हुआ क्या कि कभी भी एक पार्टी जो सिंध से ताल्लुक़ रखती है अगर वो कभी वफाक में हुकूमत में आई, अभी भी हिस्सा है, तो वो फ़्लाइटें चल जाती थी। लेकिन जब ये सिटिंग गवर्नमेंट आती है तो ये हमेशा बंद कर देती है। इवन लास्ट गवर्नमेंट में भी ये बंद थी। तो ये फ़्लाइटें लाड़काना मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट के लिए कब स्टार्ट होंगी? जहाँ तक रिवैम्पिंग का सवाल है पीआई का, तो वो तो माशाल्लाह जैसे वो देखा गया कि ब्लू वर्ड एक जो है स्टेट एजेंसी थी, उसने आके बोली में हिस्सा लिया, एक ही कंपनी को क्वालिफाई किया गया और उसने जो बिड दी वो भी 10 बिलियन की बिड दी पीआई को ख़रीदने के लिए। अगर ये पीआई नहीं चल पा रही तो किसी को मुफ्त में ही दे दें, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम ये एटीआर के स्पेयर पार्ट्स को मंगा लें। ऑर्डर इन द हाउस, एमएल वली साहब ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज। पता ही नहीं चलता, मतलब आप ये हाउस चला रहे हैं। हमारी बहन जब बात कर रही थी आप उनको बात नहीं करने दे रहे थे। जब हाउस में ऐसे लोग बात करते हैं आप किसी तो मैंने कहा इनको ऑर्डर, आपका गुस्सा सिर्फ पीटीआई के सेनेटर्स पे होता है, किसी और पे नहीं होता। तो आप हाउस के कस्टमर, मैंने एमएल वली साहब को क्या कहा, मैंने कहा ऑर्डर इन द हाउस, यानी सबको पीटीआई से आपने नहीं सुना। करें। मेरा सवाल ये है कि अगर ये स्पेयर पार्ट्स नहीं है कि क्या हम ब्लू वर्ड कंपनी से नहीं मंगवा सकते? वैसे भी पीआई हम उनको दे रहे थे 10 बिलियन में, वो भी 10 बिलियन पैसे नहीं दे रहा था, 10 बिलियन का अगेंस्ट कह रहा था मेरे प्लाट ले लेंगे। क्वेश्चन है ना मेरा, मुझे समझ में आएगा, क्वेश्चन आएगा मैं वैसे करूंगा। आगे और भी बड़ा बिजनेस है उसको चलाना है। नहीं, सवाल मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, आपके कहने पे नहीं। जी सैफुल्लाह अब्दुल साहब। हाँ, तो ये एटीआर के जो स्पेयर पार्ट्स है कब तक आएंगे जिससे ये एक एटीआर बन जाएगा? और जो रिमेनिंग हमारा लाड़काना मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट, चित्राल एयरपोर्ट, ये कब स्टार्ट होंगे? इसकी कोई टाइम लिमिट दी जाए। थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन जी। मैं मादरत खा हूँ, मुझे उनके सवाल की समझ ही नहीं आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल करें जो मेरी समझ में आ सके, मैं उसका जवाब दे के उनकी तसल्ली ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। जी दोबारा सैफुल्लाह अब्दुल साहब प्लीज़। पुल है ये, यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 एटीआर हैं, एक जो है ग्राउंड हो चुका है। इसके बैक पेज पे लिखा हुआ है कि उसके स्पेयर पार्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं। अलावा जो लिखा हुआ है वो स्पेयर पार्ट्स कब आएंगे? स्पेयर पार्ट्स कब आएंगे ताकि तीसरा जो आपका जो एटीआर है वो स्टार्ट हो सके? और ये जो बहन ने सवाल किया है ये एयरपोर्ट कब ऑपरेट होगा? लाड़काना मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट कब स्टार्ट होगा? मेरा सवाल तो सिंपल है। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मैंने बयान कर दिया है। पिछले चंद सालों में जब पीआईए के ऊपर बैन लगा और बहुत से ल्यूक्रेटिव रूट्स जो थे वो हम पे बंद कर दिए गए, जिसमें यूके और यूरोपियन एयरपोर्ट्स जो है वो हम पे बंद कर दिए गए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। इस वक्त जब आज भी जो है ऑडिट हो रहा है, यूके की एक टीम आई हुई है जिसमें यूके का भी खुलने का इम्कान है इंशाअल्लाह। तो ये हम एक ट्रांजिशन में है। इसमें डेफिनेटली जो तवक्कुआत मेंबरान जो ज़ाहिर कर रहे हैं वो अभी इस वक्त फौरी तौर पे पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम पूरा एविएशन सेक्टर जो है उसको रीवैम्प कर रहे हैं। उसमें नए जहाज़ भी आएंगे, उसमें छोटे जहाज़ भी आएंगे जो छोटे एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, बल्कि हम सब्सिडाइज़ करेंगे उन रूट्स को ताकि वहाँ पे लोगों को अफोर्ड कर सकें एयर ट्रैवल जो है। और जहाँ मोहनजोदड़ो की इन्होंने बात की है या दूसरे सिंध में जो एयरपोर्ट्स की बात की है, सब के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमारे 25-30 इस वक्त एयरपोर्ट्स हैं छोटे जो या तो डिसफंक्शनल हुए हैं, एयरपोर्ट ठीक है, ऑपरेशनल है, लेकिन फ़्लाइट्स नहीं जा रही। ये मेंबरान का एतराज़ जो है बिल्कुल चित्राल का भी और मोहनजोदड़ो का भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए ताकि इस एयरलाइन को, वैसे भी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में है। एक अटैम्प्ट जो है ऑलरेडी फेल हो चुका है, दूसरे अटैम्प्ट में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह करे ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाए तो इसके अलावा भी इसको सप्लीमेंट करने के लिए छोटी एयरलाइंस जो है उनको इजाज़त दी जा रही है ताकि तमाम पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो है फंक्शनल हो सकें, कारोबार फिर ही चल सकेगा।
تھینک یو جی نیکسٹ کوشچن سینیٹر محسن عزیز صاحب. جی سینیٹر محسن عزیز صاحب. سینیٹر محسن عزیز صاحب, جواب پڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کوشچن نمبر 1 اور 2 سر. سر اس کوشچن کو جو اصل میں جو کوشچن کیا گیا تھا اس کے 3 حصے تھے. پہلے حصے کا جواب تو آیا ہے مگر باقی 2 حصے اس کا جواب نہیں آیا. دوسرا حصہ یہ تھا اس سوال کا, بلکہ سوال لکھا بھی نہیں گیا. یہ آپ آفس سے یہ پوچھئے کہ یہ بتایا جائے کہ گوادر سے مسقط کی فلائٹ اور اس طرح پیرس سے اسلام آباد کی فلائٹ کا دورانیہ کتنا ہے, اور اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھا وہ یہ ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ آج مورخہ 24 جنوری کے لیے گوادر سے مسقط کے لیے پی آئی اے کی بکنگ کروائی جائے تو کرایہ 84,000 روپے ہے, جبکہ پیرس سے اسلام آباد کا کرایہ جو ہے 1,10,000 روپے ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ گوادر اور مسقط میں کتنا فاصلہ ہے جو اس کا 84,000 روپے بکنگ ہو رہی ہے, اور اس سوال کو جو ہے نا وہ ادھر سے نکال دیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے سر. یہ سوال کیا اسی لیے گیا تھا کہ گوادر اور مسقط کے فاصلے کو معلوم کیا جائے, اس کے ڈیوریشن کو پتہ کیا جائے, پھر اس کے کرائے کو اس کے ساتھ پیرس اور اسلام آباد کے ساتھ. تو پیرس جانا جو ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے دوستوں کو عزیز ہے, گوادر سے مسقط کا جو ہے وہ کم عزیز ہے. اس لیے جو ہے نا اس سوال کو بھی بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. یہ زیادتی ہے سر. تو یہ تو یا تو سوال کو پورا لایا جائے اور پورے جواب کا آنسر لیا جائے, یا پھر جو ہے نا پھر اس سوال کا پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. جی منسٹر صاحب آ جا. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک تو فلائٹس جو ہیں گوادر سے ریزیوم ہو گئی ہیں. تقریباً 10 دن 12 دن پہلے وہاں پہ ایئرپورٹ کا جو ہے افتتاح ہوا, اور وہاں سے جو گلف کے مختلف ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سارا آپریشنل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایک فلائٹ جو ہے شارجہ جو ہے وہ گئی ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, لیکن ایک اور سوال کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں کمپیریزن جو ہے ان کا کرائے کا, اور کیونکہ اس سوال میں بھی نہیں لکھا ہوا, محترم سینیٹر صاحب درست فرما رہے ہیں. نہیں مجھے موقع پلیز, میری ریکویسٹ ہے مجھے موقع دیں. میں پہلے جواب لے میں آپ کی تسلی کروں گا, فکر نہ کریں. یہ ضرور میں انکوائر کر کے کہ یہ پورا سوال یہاں پہ کیوں نہیں ہے اور کیوں اس کا جواب جو ہے وہ انکمپلیٹ دیا گیا ہوا ہے. I'll get back انشاءاللہ اس ایشو کے اوپر جو ہے ان کی تسلی جو ہے سارے سوال کی جو ہے جو تفصیل ہے کہ کرائے کا اور ڈسٹنس کا, اس سارے کا کہ جو ہے اس میں کیوں جو ہے ایک انوملی ہے, اور یہ اس وقت میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. میں آپ سے ٹائم مانگتا ہوں, پھر کسی وقت ہاؤس میں آپ مجھے بلا لیجیے گا, میں جواب دے دوں. جی کامران مرتضیٰ صاحب. سوال کو پینڈنگ کر لیں, اس سوال کو اور اس کے جواب کو پینڈنگ کر لیں, اور پھر نیکسٹ سیشن اگر پروگ ہو رہا ہے تو پھر نیکسٹ سیشن کے لیے رکھ لیجیے اس کو. ٹھیک ہے, پینڈنگ ہو گیا. جی نہیں وہ ڈیفر ہوگی, اس پہ ابھی مزید بات نہیں ہو سکتی ہے نا. نہیں ہو سکتی ہے. جب مؤخر ہو گیا پھر ضمنی کیسے ہو جاتا. چھٹی کے درخواست, ابھی چھٹی کے درخواست لیتے ہیں. جی وہ مؤخر ہو گیا, مؤخر سوال پہ سوال آپ نہیں کر سکتے ہو. جی سینیٹر سیف اللہ